سلام طعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتنا اقدست معبالتات ماردات هاي مس ساعات حزنا لكم قريبنا لنا نكتكاتلو بخبر بمعدام حزي ناب زرزروم كنبل السلام بفلمام سبر بيت فرد فيدرال لابلعلي تخصص تنبير وزن برا جزياو جدال علو كبل تأمت هب محبرة وميديا حبيرو لام كما حبريتها بيت صحفة تأمت أب جداي تأمت نزن برا كسن كركرن لعلو أي بيت فرد تجرى بلعلي تخصص زن برا جد ملعلو سعبو بتخصصتي بيجباين أب سبر بيت فردي دحرم وصادو بجزياو نتتأجد كسن كمستجبرن سبر بيت فرد فيدرال ما أبنايت مال إسرائيل شديشتن لكاتي توعلو نتجداي دحرم رأيو بلعلي تخصصت بجزياو نتامبير وزن برا أجد كل عالم فايل كعصون يوسينو زلوا يبلت حبريتام هنمبر تأمت مز حبريتا زي تتحازه وصانة بيت فرز قلت مردعتا جن اللاوي جابران زلهم بفيدرال سبر مجابيا زي حجاوي نستوحلو جزياو فتح مسرح تأمت نوصانة بيت فرد بمنطاق جزياو فتح مسرح تأمت مسماني جراتن كوبانياتاتن أخيباتاتن كمون بركة زبولو زر الرباتن بمكياد نتي أجد كقاو موطاني حميام اتي أب كرباوان زي حجاو جزياو فتح مسرح ما خلى investment متجيرو بحوحات كم استمدبت قلت أي تطلعون تحركه نكوبانياتات متعاقبو بيت فرد وصنو سنة قد مرارحة بورد متين قبل نزل ملاش كبساني حيوم أي تطلعون نمانجرات كوبانياتات متعاقبو بيت فرد وصنو قبل متين ركبن كبلو بمصنعهم أنا جرات بوجنا ما بقص يوم ولا استفلالي هون بيت فرد وصنو سنة كم يجرنا قبل نبل حساب بانكي أكاونت كجديو زي أي هون كلمة مفتح نمز زبل ملاش كبساني حميام أي تطلعون تحرك بقنعريتو مانجرات بمن داد قليوم مرحت كوبانيا كمسور قنا مايجو بارتيكل بوردن زعمسلو دقفت سمرت يوم تأمت أين ركبن زبلوكم زلوخو نايول كيريتو يكونن نايول دبو سانووني سلازوخونا فتيمكم مسن نبينا كي ترخبو زبل تزاز كم حلال فصاني حيوم كابتو مانجرات حادزوخونا مانجر سابا من برد أيت أرعايا مرد مس أي تطلعون حلف الزبل لو تطبمتاو أمرار حسابا سمرت يوم زبل كابيم تخايا زبل ملس بمهابا تطلعون دما أنا يبلكون يخبل كحيديوم اتسبر بيت فردي تحساس 14 شمون عامة مرات ما خلاي بيت فرد مقله نتأجد تجوار أو كجبر عزيز نيريوم بيت فرد كتمام مقلون تزاز سبر بيت فرد تقبلوا تجوار أو دم جوار من قصاص مجمارو والنفس مسرح ماخل investment director بيت فت متبوجنو بخوينا زعنو كوبانيات متنمحوين مليوم ناب نبور صرحة مكملسون يسرح الله خبليو زقل زلام أب ما خلاي مبرق زلو إثيوبيان إيرترايان كبيد قدات يبطحم كم زلو تحبيروم بزحالة فقدام مستجمرة متكعة إسرائيل أمريكان أبلع لإيران سيبو لعلواي مرحقات ولحقال خامين مستغتلة اترت من أب ملا ما خلاي مبرق أبريكا خمسة زرق حزف يوم إيران أب ملات زوبا مسايلات درونات بونجاف من إسرائيل بحرين كويت قطر حورات برت عرب يوردانوس سعود عرب قبرص أذربيجان بمصعب هرمز زحلفة مراقب علامة بمقوار نتمتكعة ملاشي بإيران دقف عطو قجل ليبانوس زخون الشيعة اسلام زختل حزب الله دما كابتي أب ليبانوس زركب مدبرات دا بإسرائيل روكيتات بمونجاف نابتو قيت تسنبيريهم إسرائيل دما أب ليبانوس أبلع لي إلامتات حزب الله متقعت بمفصام ملاش تهبالام يخون بربسن كذبلع لسلاموان سبات كبير حاسيا ورد كمزل ليم تصابات زملاختهم أبتي ما خلاي مبراق تفرالي كوابتا زنبرو إثيوبيان إيرترايان ونقدات ترتمي خولو لهم بفلاي أب ليبانوس بسنكس تخيد الدبدا بقال إثيوبيان إيرترايان هيوتهم كحلف كله أب حبرات مرت عرب دما بسنكز ورد سبربار ميسايلات إيرترايان إثيوبيان زركبهم سبات مقدات وردوا ومعلهم أب ليبانوس بفلاي دما بكباب الجنود كد مغلت معلت استخير برتوع دبداب ميسايلات بزحات زيقاتات هيوتهم المدحان كاب منبر يوم كسددو كم زقددهم حانتي كاب تبوتا زهادمت وجن قريت علام نتات تزوبا كاب جزينا بجزينا قددا يزخير زل زبلو صابات كاب كباب الجنود برتوع دبداب ميسايلات تخيد بمبال بسنك زي تحسب متقعتي أب تخبى بزنبرو إثيوبيان إيرترايان هيوتهم المدحان كابت بوتا هوصو خمسة جددو حبيرام اتينا بو حسبتا زوسد من قد باشحات بزغطرو سبات تشكركر تنتعات وسلز نبرد ما من قصاص عزيز انكور كم زخون دماء تقلت بسنك زي دما بزحات زيقاتا تابت من قد تعات يوم كم زركبو حبيرا زلام كالي أب تحدقات عاصيات تركب إثيوبياوي تبوغنا اتبرتو دبداب بسعيبو قلا إثيوبيان توقع ملو انتخونا كساب حزز موتسابيل لندمات
ትብል ኩነታትና ኣዝዩ ዘሰንብዲ ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ከባብን ምህዳም እውን ካልእ ፈተና ብምዃኑ ከማዛ ኣመሰሉ ኣብ መንጎት ሓደጋ ተዓጽዮም ከተረፉ ዝተገደዱ ብዙሓት ከም ዘሎ እያ ትሕብር ካብዚ ቦታ ክንወጽኢና ንደሊ ትዝሕዝን ድማ ክሳብ ሕጂ መሃያና ስለዚ ተኸፈልና ንምጓዓዝያ ዝኸውን ሓንቲ ሳንቲም እኳ የብልናን ክትብል ትጸገም ተብርህ ወሲኻ ድማ ገለ መኻይን ክንሓትት ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ $100 ክኸፍል ኣለዎ ይብሉና ኣለዉ እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ክነምጾ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኢና ዘለና ድማ ትብል ምዚ ተኣሳሲሩ ኤምባሲ ኤርትራ ብርእሰ ከተማ ኣቡ ዳቢ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣድላይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ዝተማሕፀነ ኮይኖም እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መዘኻኸሪ ዜጋታት በተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይተሰናበዱ በሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ሕብራት ኢሚሬት ዓረብ ዝወሃብ መምርሕታት ጥራይ ክስዕቡ ተሓሳሲቡ ዘሎ ብተወሳኺ ኣሳእል የሆነ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ምልጣፍ ክቁጠቡ ጽኑዕ መዘኻኸሪ ሂቡሎም ብወገን ቀጠር ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ድማ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለ ኤርትራዊ ከም ዝሓበሮ ኩሎም መንግስታውያን ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ተዓጽዮም ይርከቡ ኣናእሽቱ ውልቃዊ ንግድታት ይሰርሑ እኳ እንተሃለዉ ጎደናታት ዝረአ ምንቅስቓስ ህዝቢ ግና ዝውስን ምዃኑ ይግለጽ ዘሎ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኬንያን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብምሕያሉ ድሮ ርኡይ ምምዝባል ህዝቢ ከም ዘስዓበ እውን ይዝገልጽ ኣብ ኢራን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበራ ቀዳሞት 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ካብ ቴሄራን ከም ዝወፁ ይዝሕብር ካብ ሊባኖስ 58,000 ኣብ ናይ ሓባር ቦታታት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ክግለጽ እንከሎ 1,000 ድማ ሊባኖሳውያንን ካብ ሊባኖስ ናብ ሶርያ ከም ዝሰገሩ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ዘሎ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማዕኸን ዜና ተጣበቐ ሰብኣዊ ምሳላት ኣብ ኢራን እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ 3 መጋቢት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ሞት ብኣማይት ናይ ዝቁፀሩ ካልኦት ሰባት ድማ ድሓይ ከም ዘየለን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ምዕባለና ይቅጽለሎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ህግደፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ምስምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ናይ ጎስጓስ ዳሳት ክትከል ኣዚዙ ኤርትራዊት ጓል ተንስተይቲ ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሕሰብን መከራን ከወርዳ ዝደረኸ ህግደፍ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንቃንዛን ስቃይን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይፈትሕ ባዶ መጽባሕ ናይ ኣሽከዓላል ጭርሖን ክበዓል ምእዛዙ ፍልፍላት እዮም ሓቢሮም ዘሎም ህግደፍ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምሕብሓብ ሰውራ ኤርትራን ረሃፀን ገንዘብን ኣብ ልዕሊ ዝገብራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ንዕቐት ኣሽከዓላል ዘሎ ምዃኑ ዝገልጹ ፍልፍላት እዚ ኣብ 8 መጋቢት ዝበዓል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክብርታትና ዋልታን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ክበዓል ናብ ኩሉ ዞባታት ማሕበራዊ ኮማት ኤምባሲታትን መልእኽቲ ምስዳዱ እቲ ጉጅለ ልዕሊ ህዝብን ዘሎ ፍጹም ኣረመኔነት ዘጉልሕ እዩ ክብሉ እዮም ዝኸሱ ዘሎም እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ በዓላት ጽምብላትን ግብራውነት ዘይብሉ ማይ ዘይጣዕመት ሓረጋት ብምጽሓፍ ውስልትን ክሽሕትትን ዘይሓፍር ህግደፍ ኣብ ዛዕመ እዚ በጋጣሚ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ክብርታትና ዋልታን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክበዓል ብዘዋር መልእኽቲ ኣዚዙ ምህላው እዮም እቶም ፍልፍላት ዝሕብሩ ነታ ካብ ገዝ ኣውፂኡ ክብራ ዝገሃሳ ኤርትራዊት ጓል ተንስተይቲ ክብርታት ዋልታ ምዃኑ ክነግራ ምፍታኑ ሕጫጫ ምዃኑ እዮም ድማ ዝገልጹ ዘለዎም እቲ ዝዋር መልእኽቲ ብዘይካ ናይ ውሽጢ ዓዲ መሓውራት ናብ ኩለን ገንዘብ ንምእካብ ናይ ጸልእ ጎስጓስ ንምዝራእን ዘገልግላ ኤምባሲታት ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህልው ጸገማቱ ቀዳምነት ከየድህብ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ሃገራውያን ማሕበራትን ማሕበረ ኮማትን ከም ዝተላእኸ ወሲኾም ዝጠቐሱቶም ፍልፍላት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብድሓን ነዊሕ ዓመታት ዝተሰከሞ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቐትን ድፍረትን የረጋግጽ ምህላው ድማ ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት መዋዕል ህግደፍ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን ድማ ብፍላይ ኤርትራን ደቂ ኣንስትዮ በኩናት ትግራይ ዝጸፍኡ ብዘይፈትሒ ዓመታት ዝተሓየሩን ኣብ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሉ ዘለውን ዝተሰደዱን ደቀን ሰቦተንን ኣሕዋተንን ቤተሰበንን መስተርሆትን ፈትሕን ከረኽባ እየን ዝጽበያ ዘለዎም ካብ ብሕጋዊ ቅዋማዊ መንግስቲ ብዘዋር መልእኽትን ህዝቢ ኤርትራ ዝረገዝ ዘሎ ህግደፍ ከማመሉ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ምስምስ ዘብለጭልጭ መደረ ከስምዕ መግለጺ ከውፅን ጭርሖታት ክጋውሕ ጓይላን ዳንኪራን ከዘውትር ዳሳት ክትከል ኣዚዙ ዘሎም ይኹን እምበር እቲ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸብታትን ህግደፍ ዝቃላሕ ናይ ምትላል መደባት ንህልው ቁጠባውን ማሕበራውን ክብርሳትን ኣእምሮን ግድላትን ኩነታት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትሕ ከም ዘይኮነ እውን ዝግለጽ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ቁጠባዊ ሓርነት ክረኽባ ተበታቲነን ዘለዋ ስድራቤታት ከጠርነፋን ካብ ዝኽትምናን ጽምዋን ክናገፋ በፈትሒ ክመሓደራን ሕጉስ ህይወት ክሕልፋን ባህገንን ሕልመንን ከም ዝኾነ ናይ ወትሮ ግዜ ሕቶን ኮይኑሎም
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘካየዱ መደብ ብዛዕባ ኢራን ዋናው ዝበሎ መልእኽቲ ሕሊፎም ሰራዊት አሜሪካ ምስ እስራኤል ብምዃን ዕላማታት ኢራን ፍጹም ይዕንሎ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ኣዝዩ ኣቐዲሙ ከም ዘሎን ይሓቢሩ ዘሎም ትራምፕ እቲ ስርዓት ህዝቢ ኢራን ከም ዝጎደን ብምግላጽ ምስ መንግስቲ ኢራን ዘስካሕኻሽ 47 ዓመታት ከም ዝሕለፈ ይዝገልጽ ህዝብና ዓብዪ ስራሕ ይዓምም ኣሎ ክብል ድማ ተሰሚዑ ዘሎም ወሲኹ ኣብ ዝጎንጽ ዋጋ ነዳዲ ንምንካይ መደብ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገሩ ድሮናትን ሚሳይላትን ኢራን ናብ ንብስ ወከፍ ሰዓት ተሃርም ከም ዘላ ገሊጹ ትራምፕ ንዝገለጸ ብታህቡ በእንግሊዛዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ዴቪድ ቬካም ብሓባር ዝውነና ጋንታ ኤንተር ሚያሚ ድሕር ምርኻቡ እዮም አሜሪካ ብንብስ ወከፍ ሰዓት ድሮናትን ሚሳይላትን ኢራን ተሃርም ከም ዘላ ክገልጽ ከሎ ስለዝኾነ ድማ ሓይሊ ኣየር የብሎምን ምክልኻል ኣየር የብሎምን ኩለን ነፈርቶም ተወቂዐን ርክባቶም ጠፊኡ ድማ ኢሎም ካብቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ስሓቅን ጣቕዒትን ስዒብዎ እዮም ኢራን ደው ኢላ ብኸመይ ውዕል ክንገብር ንኽእል እያ ትብል ዘላ ድሕሪ ምባል ኣነ ድማ ቁሩብ ደንጉኹም ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ንስኹም ትደልይዎ ንላዕሊ ክንጋጠም ኢና ንደሊ ድማ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ በግዶ ንኤንቢሲ ኒውስ ብዝሃቦ ቃል ምሕተት ግደ ሓቂ ምስ ኣሜሪካ ናይ ምዝታይ ዝኾነ እወንታዊ ተመክሮ ይብልና ትፈልጡ ኢኹም ብፍላይ ምዚ ምምሕዳር እዚ ዓመን ሎም ዓመትን ክልተ ግዜ ተዛቲና ኢና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ማእኸል ዘተን ከለና ኣጥቂዕሙና እዮም ክብል ከሲሶም እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ F-15 ዝተባህለት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ወዲቓ ዝብል ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝርጋሕ ዘሎ ወረ ሓቂ ከም ዘይኮነ ዋሽንግተን ኣፍሊጣ ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝናፈስ ዘሎ ወረ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነፂግዎሎም እቲ ብረቡዕ ሓንቲ F-15 ኣብ ኢራን ተሓምሽሻ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝርጋሕ ዘሎ ወረታት መሰረት ዘይብሉን ሓቂ ዘይኮነን ይብል እትእዚም ብዝሓለፈ መዓልታት ሰለስተ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ብናይ ወገን ኣጽዋር ተሃሪመን ኣብ ኩዌት ከም ዝወደቓ ዝዝከር ኮይኑ ኢራን ድማ ብልዕሊ ኢላማታት ኣሜሪካን ሃገራት እትዞባን ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ባላስቲክ ክሩዝ ሚሳይላትን ድሮናትን ምክያደ ትቕፅላላ እንተኾነ ፀረ ኣየራታት ተዳኺሙ ነፈርቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ሰማያት ዳርጋ ከም ድለየን ደብዳብ ዘካየድሉ ኩነታት ተፈጢሩሎን ከም ዘሎ ይነገር ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ተወሰኽቲ ነፈርቲ ኩናት ናብ ቀጠር ክትሰድድ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር የፍሊጡ ዘሎም ኬር ስታርመር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ 4 ታይፎን ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ወሽመጣዊት ሃገር ዘሎ ወታደሮ ማዓስከር ክትልእኽ ከም ዝወሰነት ይገሊጹ ዘሎም ስጉምቲ ነተብ ዞባ ዘሎ ሓደ ስኳድሮን ዝበፅሕ ኣሃዱ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ንምሕያል ዝተወስደ እዮም ብዘይካዚ እታ ካብ ቀደም ፀንሐ ወታደሮ ማዓስከር ብሪጣንያ ዝርከበላ ደሴት ሳይፕረስ ንምክልኻል ሓንቲ ፍሊት መርከብ ኩናት ዋፊራ ከም ዘላ ስታርመር የረጋጊጹ ዘሎም እታ ድራጎን ዝተባህለት መርከብ ንድሮናት ዕላማ ንምግባር ብብቕዓት ዘሎ ምዕቡላ ኣጽዋር ዝተዓጠቐት እያ ፀረ ድሮን ዝዓጠቓ ዋይልድ ካት ዝተባህለ ሄሊኮፕተራት እውን ብተመሳሳሊ ጥባሕና ብሳይፕረስ ከኣትወን ተባሂሉሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ በግዶ እቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጣሓሰ ክብል ኮኒንዎም እቲ ሚኒስትር ብዝሃቦ መግለፂ ዝስጉምቲ ልኡላውነት ሃገር ዝገህስን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱን ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎም ከምቲ እቲ ሚኒስትር ዝሓበሮ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ መውሳዱ ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ክጽንቀቑ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ እቲ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ግን ንመትከላዊ ሕግታት ወደቡ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ UN ዝጻረር ይብል እዚ ካብ ሓንቲ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ዝወፀ ተሪር መርገፂ ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብ ብዛዕባ ኩናት ዘሎ ፍልልይ ዘርኢ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎም እዚ መግለፂ ኢጣልያ ኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ኩናት ንምቕጻል ዘለዎን ድሌት ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ንኸይረክብ ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ገደስቲ ምዕባለታት እዚ ሰዓት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንመነየልኩም